ओम ग्रुम गुरु गुरु मालिक रदस्यमि दरज। बार बार पर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया वेदा, काल कर्म के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे, नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे, सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदिका, मेरे सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है, अभय अधर खानी, बिना संत पावे नहीं, सुत सब धनिशाली। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाए, बिरह राग जगाय के घर पहुँचो गाए। साधु संग कर सार रस, मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांतन आए। हर कोई उठे रे कल रहूं, कैसे पिया घर जाए, दर्शन रसन तनित लहु, रहे मन तिरताई। सूरत चढ़े आकाश में, हरे शब्द विलासा, धाम धाम निरपत चले, हवेली जगत वासा। इन्हा था मेरे मन बसे, रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो, निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मागो दाना, प्रेम धार बर का करो, फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मागो दाना, प्रेम भार बर का करो, फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर, सविनय करो पुकार, साधु संग महि देव नित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरत पुरुष, अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा आभार। बार बार बल जाओ, तन मन और चरण पर, काम कई महि गाओ। मेहर करी जस कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो उत्तम सेव। अचल भक्ति महिमा प्रभु, अधीनयनाथ, आदुहात मैं कर, हमरा को निप्रसाद। दीन दयाल कृपा निधि, हम को गमगलो अनुभव, सब विधि अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं बड़ा, राधा स्वामी गुरु समरात, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया परत कस, तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, दाऊ टेम किदा, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साइया,
दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ आपे नहीं, छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोर कर। साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार, साधु संग मोहि देव नित, परम विधाता। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन चतुष्पदं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुतेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तपः, तत्त्वज्ञानं तत्त्वमस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नातो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, तदात्मास्तु सोदात्मास्तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनाथस्य गुरुपरमैवतुतं, गुरुपरतन्मस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तस्समिशादिलक्षणम्, एकं नित्यं निर्मलं सर्वादि साक्षिभूतं, बाबातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র খাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানন্দিত জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা কেন্দ্রে সৎসঙ্গের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায়, আজ যারা দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম দয়ালের আত্মজনের নাম করব। নামের সময় হলো ওং মালিকা দাস্যাং একটু দেবে। তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় তো আপনি নিয়ে নেন। জয় গুরু। তো উপস্থিত দৃষ্টি পিপাসু, তো আমরা বিশ্ব শান্তি কামনায় পরম দয়ালের রাতুল চরণে আমরা নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করলাম। তো এবার গ্রন্থ পাঠ। তো প্রথমেই সতেরো থেকে পাঠ করার জন্য তো পলাশদা আপনি পাঠ করেন। জয় জয় গুরু। গুরু। শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রী হস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। যে নিজেকে প্রচার করে সে আত্মপ্রবঞ্চনা করে, আর যে সত্যে বা আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তার বিষয়ে বলে সেই কিন্তু ঠিক ঠিক আত্মপ্রচার করে। প্রকৃত সত্য প্রচারকই জগতের প্রকৃত মঙ্গল কাঙ্ক্ষী। তার দয়ায় কত জীবের যে আত্মোন্নয়ন হয় তার ইয়ত্তা নেই। তুমি সত্যে বা আদর্শে মুগ্ধ থাকো, হৃদয়ে ভাব আপনি উতলে উঠবে, আর সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কত লোকের যে উন্নতি হবে তার কিনারা নেই। গুরু হতে চেও না, গুরু মুখ হতে চেষ্টা করো, আর গুরু মুখই জীবের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার ইউনিটি গ্রন্থ থেকে পাঠ করার জন্য আমার মা মণি শম্পা দাসকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। জয় গুরু। শম্পা দাস যদি ফ্রি থাকো মা। জয় গুরু। জয় জয় গুরু সবাইকে।
আমি ঠাকুরের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নাইনেতি থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। এক পাত্রে আহার। অনেকে মিলিয়া এক পাত্রে আহার করিও না, বরং একসঙ্গে আহার করিও, যদি প্রয়োজন বিবেচনা করো। এক পাত্রে আহার হইতে অনেক রোগ সংক্রামিত হয়, ইহা বহু দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে তুমি রোগদুষ্ট হইয়া সমস্ত পরিবারকেও রোগদুষ্ট করিয়া ফেলিতে পারো। যাহা স্বাস্থ্য, আনন্দ ও জীবনকে অবনত করে, তাহাই পাপ। তাই সুস্থ গুরুজন ব্যতীত কাহার উচ্ছিষ্ট ভোজনকে হিন্দুরা, হিন্দু কেন, বৈজ্ঞানিকরাও বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। পাঠ শেষ হলো। সবাইকে জয় গুরু। জয়গুরু। উপস্থিত ইষ্ট পিপাসু, তো আমরা গ্রন্থ পাঠ শেষ করলাম। এবার সৎসঙ্গের ধারাবাহিকতায় সঙ্গীতের পর্ব। তো আমি প্রথমেই সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য আমার, যেহেতু শ্রাবণ মাস, মাকে দিয়ে আমি শুরু করব। তো প্রিয়া ভান্ডারী মামনি, আপনার আকুল দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তো একটা সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য। জয় গুরু। প্রিয়া ভান্ডারী।